مثال می شود حتی سارق رو در منزلش حبس کرد، چنانی که الان می بینیم در خیلی از موارد در کشورهای اسکاندیناوی این مجازات رو به این صورت عمل می کنند. For example, a thief could be imprisoned in his or her own house, as it appears to be a punishment that's in some Scandinavian countries. پس روح کلی قانون که سرقت بده باید حفظ بشود، اما اینکه دزد رو چگونه مجازات بکنیم این دیگه قابل تغییره و بستگی داره به زمان و مکانی که این مجازات داره درش اجرا میشه. In other words, the spirit of that law which says that theft is wrong should be maintained, but the type of punishment should be variable and it should change and be compatible with the times and with the place. و همینطور است در مجازات های مثلا سنگسار. And the same goes with punishments such as stoning someone to death. روح کلی این است که زن یا مردی که ازدواج کرده نبایستی خیانت بکنه و اما چگونه باید مجازات بشود؟ اون موقع اینطوری مجازات میکردن، الان نوع مجازات فرق کرده. In other words, again, the general spirit of the law is that adultery, be it committed by a man or a woman, is wrong. In those days, the punishment was stoning, but now the punishment should change with the times. برای اینکه عدالت یک مفهوم پویاست و مصداق اون در هر دوره‌ای تغییر میکنه. Because justice is dynamic and how it's meted out must change according to the times. اگر 15 قرن قبل یک زنی رو این چنین مجازات میکردن، ما الان نباید این کارو بکنیم. If 15 centuries ago that is how they were punishing a woman, we should not be meting out the same punishment now. شاید عدالت در این دوران اقتضا بکند که به شوهر بگوییم اگه زنت خیانت کرده میتونی طلاقش بدی، اون مهریه‌ای که هم قرار بود موقع طلاق بهش بدی حالا دیگه نده. Perhaps now, because of the modern times, if a woman commits adultery, you should tell the husband, okay, you can divorce your wife or you can deprive her of the marriage settlement or alimony that she was due. و با این طریق است که قوانین منطبق با زمان و مکان قابل اصلاحن و روح کلی حاکم بر قوانین هم حفظ میشه. That is how the laws can be reformed, they can be amended to become compatible with the times while maintaining the general spirit of the law. مسلمانان مدرن خصوصا زنان مسلمان انتظار دارند که در کشورهای غربی فقط طالبان رو نماد اسلام ندانید. Modern Muslim women, they expect the world not to see Taliban as representatives of Islam. اسلام تفسیرهای گوناگونی دارد، همان گونه که هر دین دیگری. Islam, like all other religions, has many different interpretations. الان ببینید در غرب یک کلیسا سقط جنین قبول داره، یک کلیسا اون رو رد میکنه. هر دوتا هم مسلمان، هر دوتا هم پیروی یک دین مسیح هستن. You see, in the West, you get two churches. One church is pro-abortion, another is anti-abortion. Yet they're both followers of Christianity. یک کلیسا ازدواج همجنسگرایان قبول داره، یک کلیسا رد میکنه. هر دو هم پیروی دینن. You get one church that is in favor of marriage between homosexuals and another is against it, yet they're again followers of the same religion.
بنابراین خواهش ما از دنیای غرب خصوصا دانشگاه‌ها آن است که صدای مسلمانان مدرن رو به گوش مردم جهان برسانید. Therefore, we urge the West, especially the universities in the West, to make sure that the voices of modern Islamic people is heard throughout the world. کتاب‌های اونا رو ترجمه کنید. بذارید اروپا هم با این گونه افکار آشنا بشه. Please translate books by these modern Islamic thinkers and make sure that Europe becomes familiar with that Islamic thought as well. و در نتیجه اجازه ندهید حکومت‌هایی مثل حکومت ایران از نام اسلام برای ستم به مردم سوء استفاده کنند. And in that way, do not allow governments such as the government in Iran to use the name of Islam in order to oppress people, especially the women. دنیا تبدیل به یک دهکده کوچک شده. هر اتفاقی که هر جا بیفته در سایر کشورها هم تأثیر داره. The world has turned into a global village, and whatever happens in one part of the world surely affects every other part. شما نمیتوانید نسبت به حوادثی که در سایر کشورها اتفاق افتاده بی تفاوت باشید. You cannot remain indifferent to events that are taking place elsewhere in the world. روزی برای مقابله با اتحاد جماهیر شوروی طالبان را به وجود آوردند و اکنون تبدیل به یکی از معضلات جامعه بین‌المللی شده. There was a time that because they wanted to encounter the former Soviet Union, they created the Taliban. And now that Taliban has become the scourge of the modern world. مسئله که میخواستم اشاره بکنم شرکت‌های تجارتی است که اجازه ندید شرکت‌های شما تجارت کثیف با حکومت‌های غیر دموکراتیک داشته باشند. Another point I wanted to highlight concerns commercial firms. Do not allow your companies to engage in dirty trade with dictatorships. دو نمونه از این رو اشاره می‌کنم. I'm going to highlight two of such cases. دیکتاتورها همگی کاراپشن دارن و شما فکر میکنید پولهای ناشی از دزدی رو کجا میبرن؟ میبرن قاره آفریقا؟ نه، بیارن اروپا پیش شما نذارید. These dictators, what do you think they do all this money, with all this money they've stolen from their people? Do you think they put them into savings in African countries? No, they bring them to Europe, to your banks. دیکتاتورها وقتی که بازنشسته میشوند یا از قدرت برکنار میشوند برای ایام پیری نمیرن آفریقا، نمیرن آمریکای جنوبی، میان اروپا، قصراشون اینجا میخرن. راهشون ندید. When these dictators retire, when they are no longer in power in their old age, they don't go and settle down in some African country, or they don't go to Latin America. They come and build their mansions in your countries. Don't allow them to do so. یکی مایلم اشاره کنم به عملکرد یک شرکتی که مدت هاست ایرانی ها نسبت به او معترضند. I would like to highlight the conduct of a company because many Iranians have been protesting against it for some time now. میدانید که رادیو تلویزیون در ایران دولتی است و تحت سانسور شدید. You know that radio and television in Iran is state-controlled and is censored intensely.
از تقریباً 4 سال قبل دو کانال تلویزیونی BBC فارسی و وایس آف آمریکا به زبان فارسی برنامه پخش می‌کردند و مردم ایران از اینکه دسترسی به اطلاعات بدون سانسور داشتن خیلی خوشحال بودند. Some 4 years ago, 2 Persian language television networks, BBC Persian Service and the Voice of America, started broadcasting their programs in Iran, and the Iranian people were very happy because for once they had access to uncensored reports. دولت ایران از این امر ناراضی بود و مخصوصا بعد از انتخابات جون 2009 با ارسال پارازیت‌های قوی مانع از این میشد که اینها راحت برنامه پخش کنند. The Iranian government was not happy about that at all, and especially since the June 2009 presidential elections, in order to hamper the broadcast of these 2 TV networks, it started jamming and sending strong interferences. این دو تلویزیون روی ماهواره هاتبرد متعلق به شرکت یوتلسات برنامه میدن. These 2 TV networks are sending their programs, broadcasting them from Hotbird satellite that belongs to Eutelsat operator company. شرکت یوتلسات یه شرکت فرانسوی است که 1/3 سهامش هم متعلق به دولت فرانسه. Eutelsat is a French company, and the French government has some 30% stakes in that company. بعد از ارسال پارازیت‌ها دولت احساس کرد که باز هم کافی نیست و با شرکت یوتلسات وارد مذاکره شد دولت ایران و به خواست دولت ایران شرکت یوتلسات تلویزیون‌های BBC و وایس آف آمریکا رو از روی هاتبرد برداشتند و گذاشتن روی یک ماهواره دیگری S3W که برای ایران اصلا خوب نیست و نقاط کور زیادی داره. The Iranian government wasn't even happy with just merely jamming their program, so it entered into negotiations with Eutelsat company, as a result of which Eutelsat moved Voice of America and the BBC from Hotbird satellite and put them on another satellite, which was very difficult for the people in Iran to access. و مردم ایران از شرکت یوتلسات سوال می کنند آیا شما به یک حکومت خاطی که سانسور می کند تازه آوانس هم می دید و به حرفش گوش می کنید و از روی هاتبرد برنامه ها رو بر می دارید؟ این غیر از سانسوره؟ So the Iranian people's question to Eutelsat is, if a government is violating the rights of its people, if it's censoring its reports, why are you giving it advantages? Why are you helping that government by moving these 2 TV networks from Hotbird satellite? Is this also not helping them in their censorship? من بارها اعلام کردم با تحریم اقتصادی ایران موافق نیستم برای اینکه به مردم صدمه میزنه. I have said repeatedly that I am against economic sanctions on Iran because ultimately it's the people who are hurt by them. اما خواهش میکنم تجارت‌های کثیف با ایران نکنید. تجارت‌هایی نکنید که حکومت رو در سانسور و سرکوب مردم حمایت بکنه. But I urge you, please do not engage in dirty commercial deals with the Iranian government or help them in their censorship and suppression of people. یکی از این شرکت‌ها اریکسون سوئدیه. One such company is the Swedish Ericsson company. اریکسون نرم افزاری رو به دولت ایران داده که از اون طریق می توانند موبایل ها رو شنود بکنن و ردیابی بکنن که کی داره از چه جایی تلفن میزنه.
این نرم افزارها رو به دولت ایران لطفاً ندید، سوء استفاده میکنن از تکنولوژی. Ericsson has been providing the Iranian government with software with which they can monitor people's mobile telephones and they can track them down. So please do not allow the Iranian government to exploit such technology. قبلا هم نوکیا یه چنین معامله‌ای با دولت ایران داشت که به خاطر اعتراض ایرانی‌ها رسما اعلام کرد که چون دولت ایران از تکنولوژی سوء استفاده میکنه، من قراردادهام رو با ایران خاتمه میدم و از ایران میام بیرون. Some similar deal was made with the Iranian government by Nokia Siemens, but they eventually caved into people's demands and said to the Iranian government, if you do abuse our technology, we leave Iran. و من امیدوارم که اریکسون و سایر شرکت‌هایی که متوجه میشوند دولت ایران از تکنولوژی داره سوء استفاده میکنه، از ایران بیان بیرون و اعتراض خودشون رو اعلام بکنن. So I very much hope that Ericsson and other companies which are being exploited technologically by the Iranian government will follow suit, and if the Iranian government refuses to abide by the rules, will leave Iran. و آخرین کلام این است که در دوران انتقال قدرت در کشورهایی که دیکتاتور رو سرنگون کردند مثل مصر و تونس و لیبی به کمک مردم برید. And finally, I urge you that in this period of transition, when countries have managed to topple dictators such as Libya, Tunisia, and Egypt, please go to the aid of these people. با ارسال کارشناس‌های علوم انسانی اونها رو کمک کنید، وسایل ارتباطات بهشون بدید و بگذارید که اونها بتوانند خودشون یک حکومت دموکرات درست کنند. You could send them experts in human sciences in communications and provide them with communication means so that they themselves would be able to establish democratic rule in their respective countries. صدای مردم رو بلندگوی صدای مردم باشید، نه بلندگوی صدای دیکتاتورها. Make sure that you are the voices of the people and not the voices of the dictators. You are not microphones. Sorry, I'm stuck for words here. You are not promoting the voices of dictators. You're promoting the voices of the people. دولت‌ها می آیند و می روند. Governments, they come and go. این ملت‌ها و مردم هستند که باقی می‌مانند. It's the nations and it's the people who remain. پس زنده باد دوستی ملت‌ها. So long live long live friendship among nations. Ladies and gentlemen, we will now have a 20-minute period with questions for Mrs. Ebadi. Raise your hands if you have a question and move out towards the end of the row.
there are 3 people walking around with microphones around the hall. We would appreciate if you do not grab the microphone. And your questions can be both in Persian or in English, not in Swedish. Thank you. خانم عبادی بسیار سپاسگزارم از صحبت‌های بسیار ارزشمندتون. خواستم اشاره درستی که کردید مخالفتتون با تحریم‌های اقتصادی و احتمالاً مخالفت با حمله نظامی به ایران از جایگاه اهمیت تحریم سیاسی در مورد تمام سران جمهوری اسلامی سخن بگید. Thank you, Mrs. Ebadi, for your valuable contribution. And I am glad you mentioned that you're against economic sanctions and possibly you're also against a military attack. And I would like you to say a few words about political sanctions against the leaders of the regime. الان جواب بدم یا چند تا سوال میگیری؟ حمله نظامی و یا تحریم اقتصادی به مردم صدمه میزنه. Both military attack and economic sanctions harm the people. و به جای اونها من به تحریم سیاسی اعتقاد دارم. So instead, I believe in political sanctions. تحریم سیاسی شامل موارد عدیده‌ای میتواند باشد، از جمله اینکه افرادی که در کشتار و سرکوب مردم دخالت داشتند اینها رو نبایستی به کشوری راه بدن و اگر اموالی داشته باشند چون ناشی از سوء استفاده است بس اون اموال رو به نفع مردم ایران مصادره کنند. Political sanctions can include many things. For instance, it could include a list of those who have directly been perpetrators of violations of the people's rights. They have killed people or they have been involved in the crackdown on the people. One way is not to allow them to enter the West, and if they have any assets in the West, they should be confiscated and be given to the Iranian people instead. اتحادیه اروپا اسامی 32 نفر رو که در سرکوب مردم دخالت مستقیم داشتند تقریباً 5 ماه قبل اعلام کرد و گفت که اینها حق ندارن وارد اروپا بشن و اگر اموالی در اروپا از اونها سراغ پیدا کنن اونها رو خواهند گرفت و اعلام کردند که این تعداد رو هم افزایش خواهند داد. Some 5 months ago, the European Union, they made up a list of 32 Iranians who they said were directly involved in the suppression of the people. And these 32 people on the list, they are not to be given visas to enter the West. And should they have any assets in any banks in the West, they would be seized. And the European Union has announced that they're going to increase the number of people on that list. این مجازاتی است که تا حدودی میتواند بازدارنده باشه و ضمناً به مردم هم صدمه نمیزنه و به همین دلیل ما موافقش هستیم. This is a kind of punishment that can be preventative and to some extent it doesn't harm the people. That is why we are in favor of it. Okay, next question, please. عرض ادب دارم خدمت شما خانم عبادی. من می‌خواستم برگردم به سال 57 ازتون بپرسم به نظر شما پشت پرده انقلاب ایران آیا دستی بود مثل حمایت انگلیس یا یک کشور دیگه؟ بعد من سوالم 2 تیکه است، اگر اینو جواب بدید بعد تیکه بعدیشو میپرسم. پشت پرده انقلاب ایران چی بوده؟ نه نمیگم چی بوده، آیا به نظر شما ساپورت میکرد کشوری مثل انگلیس یا آمریکا انقلاب ایران رو یا نه؟
My question is in two parts. I'm going to ask you the first part, which relates to the 1979 Islamic Revolution. I would like your opinion. Do you think that the British or other forces supported that revolution? زمان شاه تعداد مخالفین روز به روز بیشتر میشد، برای اینکه شاه دیکتاتور بود و احتمال یک انقلاب همیشه میرفت. Under the Shah, the number of the opponents of the Shah was increasing because of his dictatorship, and there was always the possibility of a revolution that was looming. مخالفین شاه عمدتاً سه دسته بودند. یکی ملیگراها، گروه‌های مختلف چپ و گروه‌های اسلامی. The opponents of the Shah were into three groups. There were the nationalists, there were the people who belonged to the left, and they were the Islamists. هر کدوم از اینها البته گروه‌های مختلفی بودند. در اون زمان در شمال ایران اتحاد جماهیر شوروی بود و غرب اصولا خیلی میترسید که چپ به قدرت برسه، برای اینکه اون وقت با توجه به نزدیکی که با شوروی داشتیم فکر میکردن که شوروی نفوذ زیادی پیدا خواهد کرد و تعادل سیاسی به هم میخوره در جهان. At the time, the USSR was Iran's northern neighbor, so the West feared that the communists may become powerful in Iran, and in that way the political balance in the world may shift. و از طرف دیگر شاه چون از چپی‌ها خیلی میترسید، به شدت اینا رو کنترل کرده بود. با ملیگراها که طرفداران مصدق بودن اونها رو به شدت کنترل میکرد و تنها گروهی که نسبتاً آزاد بودن و توانسته بودن که از طریق مساجد به توده مردم دسترسی پیدا کنن گروه‌های اسلامی بودن. The Shah was very heedful of the left. He was fearful and didn't want them to come to power. And he was also closely watching the nationalists who were the supporters of Mossadegh. And so the only group that were relatively free to propagate were the Islamists. And they used the mosques in order to access and reach the masses of people. بنابراین اگر هم غرب مستقیما در انقلاب دست نداشت، ولی کن بعدش نمی آمد که به جای چپ ها گروه های اسلامی به قدرت برسن، برای اینکه فکر میکرد که با توجه به مرزهای مشترک زیادی که داریم اگر چپ ها به قدرت می رسیدن ممکن بود تعادل به هم بخوره. So even if the West was not directly involved in supporting the revolution, it wasn't unhappy to get rid of the leftists and saw the Islamic ones as the safer groups because we shared borders with the Soviet Union and they didn't want leftist groups to take over. اما توصیه من به جوانان ایرانی این است که اینقدر به گذشته فکر نکنیم و بیشتر به آینده بیاندیشیم. But my advice to young Iranian people is not to dwell too much on the past and look to the future. خانم عبادی، با عرض خیر مقدم به شما و صحبت‌های بسیار جالبتون خواستم البته آرزوی موفقیت برای شما و تمام آزادیخواهان نه تنها ایران بلکه تمام جهان رو دارم. اما خواستم بدونم در چند ماه آینده انتخاباتی در ایران انجام میشه و بحث‌های زیادی در این زمینه در حال حاضر در حال شکل‌گیریه. نظر شما در مورد انتخابات آینده ایران که انتخابات مجلس هستش چی هستش؟ تشکر میکنم.
So Ebadi, soon we are going to have another set of elections in Iran, which is going to be March 2012. We're going to have the parliamentary elections. And at the moment, there are several debates about these elections and the outcome of them. What is your opinion? انتخابات در ایران هیچ وقت آزاد نبوده، زیرا مردم حق ندارن به هر کس که بخوان رأی بدن، بلکه بایستی صلاحیت کاندیداها به تایید شورای نگهبان برسه. Elections in Iran have never been free. They haven't been free because every candidate has to be vetted by this oversight council called the Guardian Council, which has to vet the competency of every candidate. شورای نگهبان مشکل از 12 نفره که 6 نفر رو رهبر تعیین میکنه، 6 نفر به صورت غیر مستقیم از طرف رهبر تعیین میشن و مردم هیچ دخالتی در انتخاب این اعضا ندارن. The Guardian Council is made up of 12 members. 6 of them are appointed directly by the Supreme Leader. The other 6 are appointed indirectly by the Supreme Leader. The people play no part in their appointments. بنابراین انتخاباتی که آزاد نیست فی نفسه نمیتونه هیچ تأثیر عمیقی در سیاست ایران داشته باشه. Therefore, elections that are not free cannot by nature have an impact on the politics of Iran. و من فکر نمی کنم که انتخابات پارلمانی بتواند تأثیر عمده‌ای در سرنوشت ایران داشته باشه. سرنوشت ایران رو مردم ایران در جای غیر از مجلس تعیین می‌کنن. Therefore, I don't think parliamentary elections are going to have any impact on the fate of the Iranian people. The fate of the Iranian people will be determined by the people themselves in places other than the majlis or parliament. با سلام، تشکر از اینکه اومدید و حداقل ما ایرانی‌ها رو خیلی خوشحال کردین امشب. در قسمتی از سخنرانیتون فرمودین که از غرب خواهش کردید که نیروی انسانی بفرستن برای جامعه‌ای مثل ایران، دانشمندای علوم انسانی که مردم آگاه کنن. چند روز پیش من یک خبر خوندم که از 10 نفر برتر کنکور علوم تجربی و ریاضی 9 نفرشون الان در آمریکا دارن تحصیل میکنن و اولین نفر، یعنی رتبه اول علوم انسانی ما در زندان اوینه. به عنوان فعال حقوق بشر شما چه نظری دارید و چه اقداماتی رو قراره انجام بدید که ما از این بابت هم حداقل تا یک قسمت خودکفا بشیم؟ مرسی. In your speech, you urged the West to send experts in human sciences to Iran, and at the moment, there are out of 10 top students of sciences, empirical and mathematics in the West, the top 10 are Iranians, whereas the #1 student of human sciences in Iran is currently behind bars in Evin prison. As a human rights activist, what do you think about this? اون چی که من گفتم مربوط به ایران نبود. من کشورهای قیام کرده یعنی مصر و تونس و لیبی رو عنوان کردم که در اونجا به کمک جامعه مدنی برن و علوم انسانی رو در اونجا تقویت بکنن. در ایران خوشبختانه هم جامعه مدنی قوی هست و ضمناً علوم انسانی که در ایران دانشمندانی که داریم فکر میکنم دانشمندان بسیار با ارزشی باشن. I was really referring to sending such human sciences experts to
The Arab countries where there have been uprisings such as Egypt, Tunisia, and Libya. In Iran, thankfully, we have a very strong civil society, as we also have very adept human sciences professors and lecturers. نسل جوان ایران بداند اولین انقلاب دموکراتیک قرن 19 رو قرن 20 رو ایران کرد. یعنی در سال 1905 زمانی که در روسیه تزارها بودند، زمانی که ترکان عثمانی حکومت می‌کردند و هنوز کشورهایی مانند عراق و ترکیه و امارات اصلا به وجود نیامده بودند، ملت ایران برای یک حکومت دموکراتیک انقلاب کرد و اون انقلاب مشروطیت بود. این سابقه ماست. کسی از باید ما درس بدیم. The young generation in Iran, they must understand that in the 20th century, the most democratic revolution took place in Iran. That was in 1905. It was our constitutional revolution, and it was at a time when in Russia the Tsars were at the helm. In Turkey it was the Ottoman Empire that was ruling the world, and many Arab countries, Turkey and the Emirates as such, modern Turkey and the Emirates, hadn't even come into being. ما سابقه درخشانی در مبارزات دموکراتیک داریم، اما بنا به دلایل زیادی متاسفانه هنوز هم سر جای اول خودمون هستیم. این ناشی از کمکاری مردم ایران نیست. به میزان کافی مردم فداکاری میکنن. نگران نباشید، بالاخره پیروز میشیم. We have a brilliant record of democratic movements in Iran, but sadly, because of circumstances, we have failed to be able to move on. It is not because the people have remained idle. That is not the case. The people have made many sacrifices, but don't worry, we will be victorious. Thank you for this opportunity. Just wanted to ask you, don't you think that the regime in Iran is not as enemy as we think to the West, or as opposing as we think to the West? And we have seen this in certain occasions, like in 1986 in the Iran-Contra scandal, in the war against Iraq, and we have seen it in 2003. And we still see it. The regime is there to threaten the neighboring countries, and therefore the Western protection of these countries will remain there. Don't you think that there is some sort of games under the table between the regime in Iran and the West? Thank you. تا اونجایی که فهمیدم سوالشونو میگن که ما اگه نگاه بکنیم، برای بقیه هم باید ترجمه کنم، میگن که اگه ما نگاه بکنیم به سابقه رژیم ایران، مثلا برگردیم به 1986 موضوع ایران و کانترا رو نگاه بکنیم که نیکاراگوئه بود فکر کنم ایران و کانترا، و همچنین میبینیم که در 2003 هم چقدر ایران دخالت هایی داشته در کشورهای همسایه که باعث شده که غرب میخوایم ببینیم که غرب یک چیزای پذیر پرده پشت پرده یک دیلای با ایران داره یا نداره، مثلا این موضوع فروش اسلحه ایران کانترا یا چیزای دیگه. اگه من درست فهمیده باشم اینطور گفتم. طبیعتاً هیچ کشوری نمیتواند دیواری به دور خودش بکشه و بگه من با سایر دنیا کاری ندارم، اما توقع ما از حکومت‌ها این است که به طور شفاف و آشکار معامله بکنند و این معاملات
در جهت سرکوب و کشتار مردم نباشه. No country can put a wall around it and not have any interaction with the outside world. But we expect any country that engages in any kind of deals and negotiations to make sure that their deals are always very transparent and they are not deals that lead in the suppression and massacre of a people of a country. مایلم از اتفاقی که تقریباً 1 سال قبل افتاد با شما صحبت بکنم. چند کشتی اسلحه رو در نیجریه کشف کردن و معلوم شد که مال ایرانه و ایران اینا رو میفرسته برای شورشیان سنگال و همین باعث شد که سنگال رابطه‌شو با ایران قطع بکنه. و این سوال واسه ما این است که آقا جون ایران به سنگال چیکار داری؟ اون سن دنیاست. آخه به تو چه، واسه چی اسلحه میفرستی پول مردم ما رو میدن اسلحه که اونجا مردمش که تازه مسلمان هم هستن هم دیگه رو بکشن. I'm going to highlight a case that happened last year. In Nigeria, a vessel, a ship was intercepted. This ship was carrying Iranian weapons, and these weapons were destined for Senegal, which is an Islamic country, and they were destined for the opposition in Senegal to stage an uprising. So our question is, what is Iran doing selling arms to the opposition in Senegal? There are Muslims as well. Why are you sending them arms so Muslims kill each other? با سلام. فرمودید که بهتره که به گذشته نگاه نکنیم و نگاهمون به آینده باشه، ولی هیچ ملتی فکر نمی‌کنم بدونی که گذشته‌ش رو بشناسه بتونه آینده خوبی برای خودش رقم بزنه. ما بدونی که بدونیم که در انقلاب 57 چه گذشت، قطعاً این بار هم به دموکراسی نخواهیم رسید. و از طرف دیگه برای همه کسایی که علاقه دارن بدونن که در انقلاب 1979 چه گذشته، میتونن به اسناد وزارت امور خارجه امریکا و انگلیس و کتابی که جدیداً آقای دکتر میلانی به اسم د شاه نوشتن و کتاب خاطرات ژنرال هایزر که آخرین مستشار نظامی امریکا در دوره شاه بودن رجوع کنن و اونجا قطعاً خیلی از حقایق و چیزهایی که فکر میکنن پشت پرده هست روشن میشه. خیلی ممنون. You said that you advised the young people in Iran not to remain in the past and look to the future. But I say that in order for us to move on, we have to know and we have to understand our past. We have to understand what happened in 1979. And for those who are interested in knowing what happened in 1979, I suggest that you look at documents that are in British and in the US foreign ministries, or a book written by Mr. Milani or by General Heiser, which was the last advisor of the US under the Shah, to find out what had gone on behind the curtains. من بر لیست شما یک کتاب خوب دیگه هم به اضافه میکنم، اگه نخوندین حتما بخون، و اون خاطرات سولیوان، آخرین سفیر کبیر آمریکا در ایران. There is another book that you failed to mention, and I think you should. It's the book written by Sullivan, who was the last US ambassador in Iran before the 1979 revolution. سولیوان در خاطراتش می‌نویسه روزی کارتر به من گفتش که برو به شاه پیغامی بده. من اول خجالت می‌کشیدم ولی که بعد دیدم وظیفه منه و به هر حال رفتم و به شاه گفتم که کارتر میگه به مصلحت تو و مردم هست که از ایران خارج بشی. و فکر میکنید که شاه قدر قدرت در مقابل این پیام چی کار میکنه؟ خیلی مضطربانه میگه خب پس بگین کجا برم. In his memoirs, Mr. Sullivan wrote that I had orders from the then President Carter to go to the Shah of Iran and say to him that it is in your interest and in the interest of your people to leave Iran. And what do you think this all-powerful Shah said in response? He said timidly, okay, but where should I go to?
و اما منظور من از این که اینقدر به گذشته نگاه نکنید این است که متاسفانه نه در نسل شما بلکه در نسل من ما همه یقه همدیگه رو میچسبیم که ها اون موقع تقصیر تو بوده، تو اگه راهپیمایی نمیرفتی ما بدبخت نمیشدیم، تو اگه به فلانی رأی نمیدادی اینجوری نمیشد، اگه فلان چیزو نمینوشتی اینطور نمیشد. بابا ول کنین، به آینده بچسبین. The reason that I advise the young generation to look to the future is because I was looking at my own generation. My own generation, unfortunately, we have this habit of passing the blame. We keep blaming each other. If you hadn't taken part in that demonstration, if you hadn't written this, or if you hadn't done that, it wouldn't have happened. That is why I'm saying don't dwell on the past and move on and look to the future. Hello, thank you for your interesting speech. I was just thinking about Arabic Spring. It's set in the course of Arabic Spring. The Iranian people, Iran and the government has been in the media shadow. So my question is that do you think that the Arabic Spring has had some influence or any in Iran? And how is the media shadow? Is it making some difference in the country right now? میگن که بهار آزادی در کشورهای عرب باعث شده که وقایع ایران رو تحت شعاع قرار داده، تحتش از لحاظ رسانه‌ای. فکر میکنین که این موضوع چه اثری بر اوضاع ایران در حال حاضر داره؟ خیلی طبیعی است وقتی که جهان، رسانه‌های جهان یک گوشه‌ای رو فراموش میکنن و راجع بهش صحبت نمیکنن، وضعیت بدتر میشه. It's very natural when the world media forget one corner of the world, the situation in that corner becomes worse. بنابراین در سال 2009 که همه دنیا از قیام مردم صحبت میکردن، اما الان قیام‌های مردمی در سایر کشورها پیش آمده و اخبار ایران کمتر در روزنامه‌ها درج میشه. این من با شما موافقم که این وضعیت ایران رو بدتر میکنه، ولی که شما که در اینجا زندگی میکنید کمک کنید که اخبار ایران وارد مدیای غرب بشه. Yes, in 2009, when we had the presidential elections, Iran was in the news everywhere. But now it's the Arab Spring, and that has overshadowed all the reports on Iran, and nobody hears about Iran. So I'm urging you people here to please make sure that Iran is not forgotten by highlighting Iran's case in your media. Good evening. Now, if there was to be a revolution, an Iranian democratic revolution, what are the chances of 1979 not repeating? Or in other words, what are the chances that it won't be subverted for against democracy again? And if so, what do you think can be done to avert such a situation? میگن که اگه قرار باشه باز یک انقلاب در ایران و انقلاب دموکراتیک به وجود بیاد، چی کار میتونین بکنین که اون اشتباهات سال 1979 دو مرتبه تکرار نشه؟ در سال 1979 همه ما میدونستیم که چی نمیخوایم و اون شاه بود. اما این که چی میخوایم هیچ کی فکرش نکرده بود و همه میگفتن بس بعد از مرگ شاه. دیدیم شاه مرد، اما بحثای ما هم به نتیجه نرسید و وضع این شد. At the time we had the 1979 revolution, we all in Iran knew what we didn't want. We didn't want the Shah, but we didn't know what we actually wanted. We kept saying, we will discuss this after the Shah, but we hadn't prepared to do so. بنابراین در یک قیام مردمی درست مطالبات مدنی بایستی در درجه اول اهمیت قرار بگیره.
و من همیشه حقوق مدنی رو بر حقوق سیاسی مقدم می‌دارم. Therefore, in a true, genuine, popular uprising, I think civil rights should be given precedence over political rights. That is my opinion. بایستی لیست مطالبات مردم مشخص بشه. آزادی ادیان میخوایم. تساوی حقوق میخوایم. حقوق برابر برای اقوام میخوایم. سانسور نمیخوایم. اینها بایستی مشخص بشه و اینا خواستهای مدنی است. به جای اینکه به جای از خواست سیاسی شروع کنیم، باید از خواست مدنی شروع بکنیم و بگوییم رژیمی رو میخواهیم که اینها رو برای ما به ارمغان بیاورد. For a true popular uprising, we have to determine what people's demands are. The people want freedom of religion, they want equal rights, they want equality for all ethnic groups, they do not want censorship. So it is the civil demands of people that should be given priority over the political demands. So they should say, the people should say, in other words, that we want a regime that brings us such, that fulfills such demands for us. از شما بخیر خانم عبادی. خانم عبادی من یه قطار سوال دارم ولی با جنبش سبز شروع میکنم. متوجه؟ بله بله. ببینین من یه قطار سوال دارم ولی ترجیح دادم که یه سوال در مورد حوزه تخصصی شما یعنی بحث زنان بپرسم. ببینین الان یه قطار زنان داخل زندانن. نقش بزرگی داخل جنبش سبز داشتن. نه اینو بگید اینجوری بگید. معذرت میخوام. جنبش سبز داخل ایران زنان نقش عمده‌ای توش داشتن، به تبع اون هم حکومت هزینه سنگینی بهشون تحمیل کرد. من یه سوال دارم. ما 3 زن داریم، 3 مثال از 3 گروه. از وکلا از همکارانتون خانم ستوده، از کنشگران خانم نظر آهاری، خانم نظر آهاری، شیوا نظر آهاری. از فعالین سیاسی هم خانم زهرا رهنورد که مهمونشون بودین توی دانشگاه الزهرا سال 82. بی محاکمه اینا تو شرایطی که ما هیچ تصوری نداریم. خانم ستوده با پابند میارن زندان. چه کار میتونیم واسه اینا بکنیم؟ یعنی ما چه کنشی میتونیم انجام بدیم؟ در اینجوری بگیر که صدا کاملا پخش بشه. ما 3 زن از 3 نسل از 3 گروه. ما چه کنشی در مقابل چه واکنشی در مقابل این کنش حکومت میتونیم داشته باشیم؟ حکومت سنگین‌ترین هزینه رو به زنانی وارد کرده که سهم عمده‌ای داخل این حکومت داشتن. مثالی که صراحت کلام شما رو میخوام، خانم زهرا رهنورد بی محاکمه. حتی ببینید حالا ما یه بحثی داریم، یه دادگاهی داریم که وکیل نداره، ولی ما بی محاکمه تحت هیچ شرایطی ایشون جایی که ما هیچ تصوری ازش نداریم. واقعا چیکار میشه کرد؟ سوال من اینه که شما من به صراحت از شما میخوام که در این مورد جبهه‌گیری بکنید، چون من دیدم که شما در طی این 2 ساعت هیچ صحبتی، هیچ نامی از جنبش سبز برده نشد. نقشی که زنان داخلش داشتن به هر حال زنان حوزه تخصصی شماست و این اسامی که اسپردم هر کدوم به نمایندگی از یک گروه اجتماعی. ما از شما میخوام که یک راه حل بدید، اینستراکشن بدید که ما چه واکنشی در مقابل این کنش حاکمیت میتونیم داشته باشیم. شیوا نظر Okay, I have many questions, but I want to focus on my question about women and women that are related to the Green movement in Iran who are languishing in our prisons at the moment. I am going to cite the examples of 3 such women who belong to 3 different categories in Iran. There is a lawyer like yourself, Mrs. Nasrin Sotoudeh, there is Mrs. Shiva Nazar Ahari, and there is Mrs. Zahra
Sagar Rahnavard, the wife of Mr. Mir Hossein Mousavi, who is in prison and she hasn't been given a trial. Okay, granted that in Iran we don't even have access to lawyers, but they haven't even been given trials. I want to know how you think we should react to what the government is doing and the government's conduct towards these women. And you haven't mentioned the Green Movement. من از این سه فرد مبارز که شما نام بردید در سخنرانیم چیزی نگفتم و ضمناً علاوه بر اینکه اینا رو نگفتم خیلی چیزای دیگه هم نگفتم. توجه کنید که من فقط 1.5 ساعت وقت داشتم و و در 1.5 ساعت این همه مشکلات ایران رو نمیشه راجع بهش صحبت کرد. I did not mention these 3 combatant women in my speech, as I did not mention many other problems that we have in Iran, because I only had 1.5 hours, and that is not enough to mention all the problems that we are experiencing in Iran. و خوشحالم که شما از این 3 نفر نام بردید، خصوصا اینکه یکی از اونها یعنی خانم نسرین سدوده 5 سال حبسش به خاطر همکاری با من بوده. But I'm glad that you have mentioned these 3 women, especially Mrs. Nasrin Sotoudeh, who is a colleague of mine, and 5 years of her prison term is because of her work and collaboration with me. و چون اینجا دانشگاه من مایلم از دانشجویان زندانی صحبت کنم. And because I am currently in a university, I would like to highlight the predicament of students who are in prison. در حال حاضر بیش از 100 دانشجو در زندان هستند. At the moment we have over 100 students behind bars. یکی از اینها بهاره هدایت، نماینده دانشجویان که به 9 سال حبس محکوم شده، یک دختر جوان، به صرف اینکه خواهان حقوق برابر و همچنین خواهان دموکراسیه. One of these students is Miss Bahare Hedayat. Miss Bahare Hedayat, she is a representative of students, and she has been handed down a 9-year imprisonment merely because she wanted equal rights and democracy. یکی دیگه مجید توکلیه، دانشجوی جوانی که علاوه بر اینکه حبسش کردن، حبس در تبعید داره، یعنی مخصوصاً گفتن اینو بفرستن به یه شهر دیگری که خانواده‌اش هم با کلی مصیبت ماهی یه بارم نتونن برن ملاقاتش برای اینکه راه دوره. Another is Majid Tawakkuli. He is another student. Not only he's been imprisoned, but he's been imprisoned in exile. In other words, they have put him in a prison in another city, which is very difficult for his parents to visit, and they're lucky to visit him once a month. و نکته جالب این است که مجید توکلی علاوه بر 6 سال حبسی که گرفته، به عنوان مجازات تکمیلی گفتن تا آخر عمرت هم حق نداری بری دانشگاه. یعنی محرومیت 1 نفر رو زندان، یه دانشجو رو که زندان میاندازن که هیچی، از دانشگاه اخراجش کردن که هیچی، بعدم میگن اگر بعدها هم از زندان آمدی بیرون تا عمر داری حق نداری درس بخونی. این هم شد مجازات ما. This Mr. Majid Tawakkuli, not only he's been handed down a 6-year prison term, but to add to that, they have said to him that as long as he lives, he will never be allowed to re-enter university. So they imprison a student, they expel him from university, and they put a lifetime ban of entrance to university on him. و من نمیتونم نام نبرم از عیسی سحرخیز، خبرنگار شجاعی که بیش از 2 سال زندانه. عیسی سحرخیز بیش از 2 ساله که در زندانه و در اثر شکنجه‌ای که در زندان دیده روی صندلی چرخدار نشسته و اجازه نمیدن که این معالجه بشه
و از روز پنجشنبه هم در اعتصاب غذاست و ما بسیار نگران جانش هستیم. And I cannot but mention the case of Isa Saharkhiz. He is a very courageous journalist and he has been in prison for over 2 years already. And as a result of the torture he has endured, he is now wheelchair bound, but they refuse him a treatment. And since Thursday, he has gone on a hunger strike and we are extremely worried about his situation. Okay, it's been more than 20 minutes, but we will take our last question. We courageously look forward for a successful change in Iran. My question is, are we going to see any basic democracy and human rights in Iran by 2021? Thank you. ما مشتاقانه امید داریم که در ایران تغییر ایجاد بشه. من سوالم اینه، فکر میکنین ما یک دموکراسی یا حقوق بشر اساسی در ایران تا سال 2021 میبینیم یا نه؟ ضمن این که من پیشگو نیستم و علم غیب ندارم، ولی که فکر میکنم خیلی زودتر از اینا باشه. Despite the fact that I am not a clairvoyant or a fortune teller, I think we will have this change long before 2021. نه دارن ما رو میخوان ببرن بیرون به نظرم قبل از جمعیت. گلتون رو بهتون بده. Thank you everyone for coming. Before you leave the room, please wait 2 minutes and then you can leave the room. When Sarah tells you to leave the room, now she's the boss. Please let Mrs. Ebadi and the rest of the guests leave first. The doors will then close and then wait for at least 2 minutes before you leave, out of respect for Mrs. Ebadi. So you can all sit down again until I tell you to leave. Can everybody please be seated?